你爱我什么？好的早餐在这里，在我们最熟悉的早餐店里。不管你睡得多晚，起得多晚，这姊妹永远在这里，欢迎光临你。对啊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 。好的早餐在这里，在我们最熟悉的早餐店里。不管你睡得多晚，起得多晚，这姊妹永远在这里，欢迎光临。哎，看我钥匙啊！妈的，这样我等下怎样去找他？死小孩！老花，我有事要跟你说。我喜欢你很久了，接受我吧。你这家伙，没车、没钱，又没房子，怎么配得上如此美丽的我呢？哼！他不爱我，不要走，不要走！尽管我的心破了一个洞。怎么衰啊？找妹子没车骑，又被冰淇淋狗到，还被打枪。来打个电动好了。大家好，我叫玛丽露。听说在树林那边有很多的宝物，虽然我不知道它在哪里，也不晓得我找不找得到它，但我还是出发去试试看好了。他们好像不见了。哎，怎么好像有一个声音？我去看一下好了。If your chick come close to me, she ain't going home where she supposed to be. I'm getting money like I'm supposed to be. I'm getting money like money. 天哪，怎么那么帅？我快不行了。这里怎么有个人啊？我把他带走。到底是哪里？他们在干嘛？ Thank you.
对啊，大学都不知道被打伤几遍了，别没事而已。哦，带你出去散心啊，别喝酒。散心的啦，走啊。好，三星，走走。哎，这里是哪里啊？你们怎么办到的？你是没看过七龙珠哦，连世界都不知道。哦，管那么多，走就对了啦。走啊，走。嗨，怎么又是你啊？大家追！阿爷阿爷。Said all I want from you is to see you tomorrow. And every tomorrow, maybe you're letting me borrow your heart. Is it too much to ask for every Sunday? And while we're at it, throwing every other day to start. I know people make promises.